आमर ये जो विशाल समावेश गांधी मार्ग संगठित होती मुख्यतः ए सरकार दायी अच्छा कारण ये सरकार विगत सरकार आमको 24 वर्ष धरिक प्रतारणा कर आमर आशा थिला जे ए सरकार क्षमता को आसिले सी आमर समस्त दाबी निश्चित भाव में पूरण करेंगे। मात्र 16 ରୁ 18 वर्ष समय हो गला या भितर आमे बारंबार राजरास्ता को आसचु किंतु ए सरकार आमर कौन सी दाबी को वर्तमान पर्यंत पूरण कर पारु नाहंती एवं बारंबार कमिटी आड़े आमको प्रतारणा कर चलचंती। तेणु बारंबार प्रतारित होला परे आमे माने आज गांधी मार्ग रे संगठित होइछु जेतळ पर्यंत आमर दाबी पूरण न होइछि से पर्यंत आमे केबेले राजरास्ता हटिबु नाही। आमर दाबी प्रथम दाबी जो 194 हाई स्कूल रही सेमानको अनुदान योग्य होइतिले मध्य सेमानको अनुदान दिया जाय नाही। वर्तमान पर्यंत दीर्घ 30-35 वर्ष सेमाने अवैतनिक भाव में किभली कालयापन करछन्ती ताहा प्रत्येक ओडिशावासी को जना। एपरिक आमर जो मैंने विधानसभा एमएलए माने अच्छी मंत्री माने अच्छी ये विषय कौन जना पड़ूनी कि जे बिना वेतन से किबरी भाव में जीवन अतिबाहित करुवे परिवार प्रतिपोषण करुवे प्रथम कथा। द्वितीय कथा जे जो मैंने चाकरी रु अवसर ग्रहण कले दीर्घ 16 वर्ष काल आमे बिना दरमार परिश्रम कलु। 16 वर्ष पर आमको 1200 1500 4000 एवं 13000 तापर 35,000 देले आमर पैसा पाइबा समय रे अवसर ग्रहण कलु। अवसर जो दिन ग्रहण कलु से दिन गोटे टंका भी आमको कौन क्षेत्र में मिलला नहीं एवं आम मानकर पेंशन भी वर्तमान पर्यंत नहीं। आम शिक्षक माने दुख जंत्रणा कालपात करपरिक परिवार प्रतिपोषण करने कौटी किए कार दिन मजूरी लगुच किए परिवा बिक्री करुच्ची किए जाकि बिलर धान काटुची अति दयनीय भाव में ये शिक्षक जाति बर्तमान कालयापन करते मोहन बाबू विरोधी दलर नेता थिले एइभली आमे जतले ये समावेश करूँ से समावेश सी निजे हाथ हल्कि कही आम सरकार यदि क्षमता को आसे ताले आपण मानकर दाबी आमे अचिरे पूरण करूँ एवं आमे वर्तमान विधानसभा को बंद कर दौरान आज सी जिते निजे ये मुख्यमंत्री अच्छा मात्र से दिन से जो कथा कही से कथा सी भूली जाइए। जमी आम कथार कहती लक्ष्मण को जी गला सी रावण आज जड़े शिक्षक सी रावण होती आम कथा को कर्णपात करूना बारंबार आमको कथा देकरी प्रतिश्रुति देकरी प्रतिश्रुति से रक्षा कर पाना एवं बारंबार कहते जे आम सरकार जहाँ प्रतिश्रुति दौर से प्रतिश्रुति को आम रक्षा करूँ कि शिक्षक क्षेत्र में ताहा केबे वर्तमान पर्यंत संभव है। आपण मैंने देखु जे गत काली से निरविच्छिन्न भाव में अल्प दिन तले से दरमा बढ़ाई एवं से दरमा बढ़े नेले बेलू कौन केतटा कमिटी से गठन कले आम कहीं से बारंबार बारंबार कमिटी आड़े आम न्याय्य दाबी को आम ठारू वंचित करके रखिंट। तेणु आम मानकर से प्रश्न से माने जनप्रतिनिधि अवैतनिक भाव में लोक मानकर सेवा करने को आसी प्रतारणा करी बारंबार तांकर दरमा बढ़े नहीं चलती जो माने दीर्घ 30-35 वर्ष काल एटी परिश्रम करछंती सेमाने काहेकि सेमानकर न्याय्य दाबी पाइपारे ना ये प्रश्न आम मानकर आज से सरकार को। तेणु जिते दिन पर्यंत आम मानकर दाबी को सेमाने पूरण करना सेते दिन पर्यंत आम माने यही राजरास्ता बसी रही एवं आम दाबी हासिल हेले जाएंगे राजरास्ता खाली प्रतिश्रुति पाइचु राजरास्ता आसिक आम मान पाखु सी नहीं जाइए आम मेमोरांडम नहीं जाइए प्रतिश्रुति देते 2 मास भितर आम कमिटी करके तुम समस्त कथा पूरण करदेबू किंतु वर्तमान पर्यंत किसी करना आम तो रिटायर गलुनी आ जो मैंने दरमा पाँच कौ मैंने 40,000 कौ मैंने 80,000 एमती पाँच आज तो आपण मैंने देखुं निश्चित ये 5,000 ऊर्ध्व हे कारण विधानसभा बंद हो
ଏପଟେ ଧାରଣା ଯାଉଛି ମେଟ୍ରିକ ଯାଉଛି ସେପଟେ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି କୋଉ ଧାରଣା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷକ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା? ଶିକ୍ଷକ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ବିରିୟାନୀ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ସେଲ୍ଫି ଦଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ 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 ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଆସିକି ସିଏ କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁ ମାନେ ଆମେ ହକ୍ ଦାବି ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଆମ ଦାବି ନ ପୂରଣ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ କେବେ ହେଲେ ହଟିବୁନି। କିଛି ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ ସଂଘ ବୁଝିବେ ଆମେ ଏଠି ଶୋଇଛୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛୁ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛୁ। ନାଇଁ 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 ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ସଂଘକୁ କିଏ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସଂଘ କାହା କତରୁ ପଇସା ନେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଲଲୋଷ୍ଟା ହଉ ଓଷ୍ଟା ହଉ ଆମର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ବିକ୍ରି ହୁଏ ତାର ଯେଉଁ ବଳକା ଅଂଶ ରହେ ସେଥିରେ ସଂଘ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରେ। କୌଣସି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କତରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାନ୍ଦା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଧାରଣାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକ୍ ଆସିଲା ଯେଉଁ ପାଲ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଚେୟାର ବେଞ୍ଚ ଆସୁଛି ଏସବୁ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ବ୍ୟାନର ନାଇଁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ 200 କୋଟି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯାଏନି। ଯିଏ କହୁଛି ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ନା ଶୋଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିଏ ହୁଏତ ପରିଶ୍ରମ କରି କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେତେକ ଅବସର ଶିକ୍ଷକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ହଁ ଯେଉଁମାନେ ଏମଇ ସ୍କୁଲରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 40,000 ପାଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଆସିବେ କିପରି? ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଦରକାର ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ 5ଟା ଶ୍ରେଣୀକି ପାଠ ପଢ଼ାଏ ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ତା ପିଲାକୁ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବ କି? ସେ ଯେଉଁଠି ବେଟର୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ ସେଠିକି ତା ପିଲା ପଠାଇବ। ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ? ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି। ଆମରି ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ସେମାନେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ? ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଖୋଲାଉଛି କିଏ? ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ତାକୁ ଖୋଲିଛି କିଏ? ସେଇମାନେ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଇ ଗରିବ ଖଟିକିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି କେବଳ ତାଙ୍କରି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ରହିବେ। ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଦ ଦେଇକରି ଏମାନେ ଭୋଟ ନେବେ ଏଇ ଧାରଣାରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ କେହି ଶିକ୍ଷକ ରାଜନୀତି କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଦାୟୀ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ କେବେ ହେଲେ ନିଜେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେନି, କାରଣ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ।